دور حاضر مزه باد قوم کل مظلومویه مغلوبویه. আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু কেনা সমত তাওয়ান বিয়সকল আনলাজ দূরত বালাস বলে আশা করমার আলহামদুলিল্লাহ মুয়া বালা আসাম আইল্যান্ড রশি তারকানি বা রোহিঙ্গা ডেলি নিউজ রোহিঙ্গার খবর আজ 3 তারিখ হইলে 21 তারিখ সেপ্টেম্বর 2021 রোহিঙ্গা ডেলি নিউজ তরফতো অনারাল্লাহ আফগান মাহের মানুষের হাজিরম হাজগুর জীবনকে মন্তপুণ্য আবাসাকান ইবাদ আছে আফগা আফগানিস্তানত তালিবান ভাই ইয়ার আগে আছে ইবাগু কি আসিল আর রোহিঙ্গা কম আসিল ইবাদ আছে আফগানিস্তানের মাঝে যেতে তোমার নাকি আমেরিকা হিন্দিল্লা রাশিয়া হিন্দিল্লা অন্যান্য দেশে করার ফোর্স কলা আয়রে আফগানিস্তানের মাঝে হকুমত গড়ের গড়িয়রে আফগানিস্তানের মুসলমানরে অত্যাচার কল গড়ে ইয়ানের বদাজ করে নেভারে তারা আছে মুসলমানের দাসে দিনরে সন্ধ্যা করে আল্লাহ দিনরে কি করিব সলিবল্লা হিন্দা ইমানরে সলিবল্লা বলি ওরে নিজের দেশ জানা নাকি আফগানিস্তান আছে আমার বেশা বেশি লড়াই কল গেছে হিন্দা জান কোরবানি কল দিয়ে দনের পরে জেনাও নাকি আফগানিস্তানের তালিবান ভাই ইবা আছে ইবাদ আছে মুজাহিদ ভাই ইবাদ আছে কিছু রোহিঙ্গা কমরে হতাকল হয়ে আর দাসে হতাগুন ফুনিলে দাসে নিজের গার কেঁচ ওয়াদ হিন্দিলা হতাকল হয়ে আর হিন্দিলা হতা হওয়ানোর জরিয়া আর কমকলর আরও প্রজ্ঞান দিলে হিন্দিলা হয়েছিল যে নাকি নিজের কমলা বলে হাম করিব বলে মানুষ আছে ইনারত আছে বেশা বেশি ইনকর সকল যে হিন্দিলা তারা শুক্রিয়া কল বানাইয়ে আর দাসে তারা মোবারকবাদ বানিয়ে হিন্দিলা আরও ডইলে আর হিম্মত করলে আছে এবার হতাগুন শুনিলে নিজে আরও দাসে কি হয়ে যাবে গায়ের কেন শুভ হয়ে যাবে নিজের তো ইমান ফাঁকা হয়ে যাবে হিন্দিলা হতুন হতা হয়ে মানুষের হঠাৎ আছে আই অনারাল্লাহ মন ত্যাগ খাবরে আনি আরও মন ফিসুত আছে আই বেশা বেশি বার হতাকল আনিয়ম অনারারে বিডিবির সাথে আড্ডা আছে এবার হতাকল আই ফোনা ইয়ান তো এক খাবরে আই হতা ওদের আদা আছে অনরা সিম্পরিজ হাজ করে যারা নাকি আর বিয়সকল আছে অনরা ভিডিও শেয়ার করে দিবেন অনরা রিকোয়েস্ট করে দার আমি মন্ত্রী আন্ত বিডিবি দির অনরা সুন্দর ফোনিয়ন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وضل أعمالهم صدق الله العظيم. آر محترم مسلمان بھائیو کل بنین کل اور مجاہد ساتھیو کل استاذو کل علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنرار خودن مختصر نصیحت گریبار ارادہ گجی اللہ تعالی آنرار بکونر خوش رکوک. آر روہنگا مسلمان قوم آیو অনারার কমর নাসলর উগাফার্ত ফয়লা মত্তা দুনিয়ার মাঝে আর রোহিঙ্গা কম মজলুম ওয়ে দে ইন্দিল্লা নয় বলকে আর আগে আর দৌরে হাজির মাঝে বহুত কম কল মজলুম ওয়ে মগলুব ওয়ে কাফির ইয়া মুসলমান কল ইতরা বিকুলনে ए मजलूमियत तो मगलूबियत तो नेली बोल्ला आजाद ओय बोल्ला हुर्रियत अल्लाह कोशिश गज्जे किस्म किस्म कोशिश कल आसे लेकिन आरा रे ए उम्मतर हबीबे उम्मतर तबीबे किसी का ये दावत और जिहाद आरा मुसलमान को रे दावत दियो আর কাফির কল জিনে ইসলামত দাওয়াতরে কবুল করিয়ে রে তাওহীদত দাওয়াতরে কবুল করিয়ে রে আর দ্বীনের মাঝে দাখিল হইব ইতারা আল্লাহ তাআলা কি হ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين আর ইয়ানে কান হাকিকত দে কে আর আরকানি রোহিঙ্গা মুসলমান কলে বর্মার মাঝে তাকিয়ে রে বর্মার কাফির কলরে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ইয়ানুন নতিজা মাঝে আজ্জা অনারা হয় ফারন কে বর্মার মাঝে মুখতলিফ সুবা ও কলম মাঝে আরকানোর এলাওয়া আরার নসলতু নয় দে রোহিঙ্গা কম নয় দে ইন্দিল্লা কাফি মুসলমান কল মৌজুদ আছে আলহামদুলিল্লাহ. আর এ জামানার মাঝে যে বর্মা হুকুমতে জুলুম শুরু করছে सिर्फ अरकानी कलरे या रोहिंग्या मुसलमान कलवरे न करे बल्कि मांडलिम मजे और रेंगुनम मजे हत्ता के कुमिंग
बर्मार जिन चैनलेर सरहद আছে এই ওদা बर्मार गवर्नमेंटे बर्मार हुकूमते जुल्म गज्जे यानी इस्लाम और बुनियादर वरे जुल्मी नोद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद एतल्ला आर बायक्कल आर मुरब्बियक्कल बनायनक्कल मुजाहिदक्कल उलमाए किराम असातिज़ाए किराम जिहादर मैदानत्तु हिजरतर जमीनत्तु अनररे जियान नसीहत गरीबर आय इरादा गुजी अल्लाह ताला आररे हिदायतर रास्तर वरे साबित कदम गरोक आरा तो यान बाफोन सादे के कौम जिबाई कुर्बानी दिबो अल्लाह ताला कौमी बारे इज्जत दिबो मा तरक कौमुन अल जिहाद इल्ला अज़ल्लहुल्लाह हन कौमे जिहादरे नशुड़े तरक नगरे मगर अल्लाह ताला तररे जलील गोरे ए आर रोहिंगा कौम ए आर महबूब बर्मार मुसलमान कौम अल्लाहु अकबर आना ज़ैतुलती होश संभाली मुख्तलिफ किस्म तंजीम कोले बर्मर आजादी नामर वरे बहुत नारावकल और बहुत हतावकल कौम सम्मे होइए लेकिन अमली तौर पर मैदान मजे मणम मजे लामे दे जिहाद गोरे दे और जिहाद गोरिये रे उम्मत और कौम और हौसला रे बढ़ा दे हौसला अफजाई गोरे दे इंडला होनो उगा तंजीम अंजर आम मजे नु आइए मगर या होतो बसर लोती होदुन साथ योकलर बारम मजे यान फुनाजात देखे इतरा अरकान और बुतरे गोलिये रे अरकान और बुतरे तकिये रे अल्हम्दुलिल्लाह ए बुद्धिस्ट कौम बर्मा गवर्नमेंट और खिलाफ असलहतुल्ले इतरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आररिशी के ये रास्तारे इख्तियार गुज्जे जमहूरियत और रास्तारे इख्तियार नो करे अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरा गंदा गंदा रास्ता कुलर इख्तियार नो करे बल्कि इतरा ए असलहर रास्तारे इख्तियार गुज्जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो मक्कतु ज़ेते इबा मजलूम हालत मादे नेलियर मदीना शरीफ अच्छे मदीना मुनव्वरा अच्छे एड़े असलहर रास्तारे इख्तियार गुज्जिल दावत रास्तारे इख्तियार गुज्जिल तो जीन आरर बायकोले अज्जा अरकान और बुतरे जिहाद और रास्तारे इख्तियार गुज्जे आई तरह मुबारकबाद पेश करी इतर आई खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करी इतर अल्लाह खुसूसी दुआ करी इतर शोड़ो मोड़ो जिन गलतियों कला से इन और अल्लाह ताला इस्लाह गरक यकीनन होनो हमरे शुरू करी बशत बिदाया इब्तिदा मजे काफी मुश्किलात पेश आई है यकीनन आरर जिन साथ योकले जिहाद और मैदान मजे लम्मे और जिहाद और हम शुरू गज्जे इतर होनो दिन आरा जिब्रील बोली होये दावानो करे बल्कि आम मुसलमान कुल आम जवानों कुल आम बंदा कुल अल्लाह ताला जिहाद और मैदान में नोया नोया में इतर तू गलतियों इतफारे इज्तिहादी गलतियों इतफारे कसदानो गलतियों कुल इतफारे आई ध्यान होते सैर आर मकसद सिर्फ यान दे के होनो तंजीम और नाम नोलैये होनो शख्सियत और नाम नोलैये आई सिर्फ निजर रोहिंगा कौमर यान होते सैद दे के जिहाद फिसबिलिल्लाह यान आरर रास्ता आरत तू जिहाद गरा फुरिबो आर निजर रोहिंगा कौमरे मुसीबत तू निजात दिले बल्ला हुकूक हासिल गोरी बल्ला मुसलमान बुनियरे इस्लाम और हालत में जिंदगी गोरी बल्ला आरत तू जरूर असलहतुल अवरिबो ए मोगीन ए शैतान मोगीन इने हनिकर नसीहत हनिकर हतलेरे उजुनोइबो इतर अरे उजु गोरी बल्ला एड़े कलाशिनकोफ इन असलहा इनर पुत्र होदुम गुलिता के अब्दुल्ला आज़म रहमहुल्लाह फरमा दी कि दुनिया से दोनों जुबाना से जदी जुबानी बारे होने के नौबुजे दोले इतल्ला तर्जुमान मुकर्रर गरा फरे लेकिन असलहा जिबा सिया इबार जुबान रे समझे बुल्ला होनो कसमत तर्जुमान जरूरत न फरे अल्हम्दुलिल्लाह आरर बाज बायुक्ले अरकान मजिल लामिये रे जिहाद रे शुरू गज्जे आर कि हो
कोशिश शुरू गज्जे तरा इतला आई तरह रे खुसूसी मुबारकबाद दी अगरचे दूसरा जैदून मुजाहिदो कोलासे इतरा बिकुलुनर आयन नसीहत गोरी तो साइड दी के ओनरा एतो बसर लती 30-35 बसर हो गई अरकान मजा आरगोलियम दे अरकान मजहाद गोरियम दे अजुलेरे ओनरा यो जहादुर मैदान मजे तैको और जहादुर मैदान मजे गुर और जहादुर मैदान मजे निजर जिंदगी कोलरे वक्फ गोरी दियो तो जहादुर हमारी आगे बढ़ाए पर कोशिश करो आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद आपस में मिलजुली रे जहादुर हमारे आगे बढ़ाए पर कोशिश करो अल्लाह ताला ओनरा रे बिकोन रे हक और साबित कदम करोक अल्लाह ताला आरर जदून रोहिंग्या कौम और मुसलमान भाइयों कोलबने नकुलासे बिकुलन और शरीयतर मुताबिक किताब व सुन्नत और रोशनी मजे निजर हमरे निजर हुकूक और हासिल गरी बर्जिबा जद्दोजहद शुरू हुई इबन मजे मुस्तहकम और इस्तिकामत अता करोक और साबित कदम करोक अरे बिकोन रे आई अरमत मुबारकबाद पेश करी और हतम मजे उनमें क्या गलती हुई दोले गलती नरे ओनरा माफ गरीबा जिहाद और रास्ता इख्तियार गरा फरीबो अल्लाह ताला कामयाब करो व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई बेजा से यान दुदा से सलाम खालाम देरे करे बिदाय हले तले ओनरा आर बियो सकल जारा आसो ओनरा फुनियर खेन लगे ओनरा दासे कमन बस माने हाम का जानायबान आदा से वीडियो जो शेयर करती न होरेबान प्रत्येक आर रोंगे भाई आदा से बनेंदर हान हाने जहान गुरे आदा से ओनरा हाज गुरे जिंदगी आर रोंगे दिलनु चैनल मा सब्सक्राइब कर दिते भाई नासो ओनरा रे तहेदिल साथ शुक्रिया आदा से ओनरा जारा ने करना याफुनी बंदा आसो ओनरा से की गरिबान हले ओनरा के छोटो मिके रिक्वेस्ट बुदे ओनरा यूट्यूब चैनल बारे सब्सक्राइब করে রাখবেন তারপর বেল আইকন বাটন বারে সিবের অন করে রাখবেন ভিডিও আপলোড করার পরে ওনারা হাসিন নোটিফিকেশন পৌঁছান অবশ্য যদি ওনারা তো সাইরে যদি ভালো লাগে গেলে আমাকে লাইক মারি দিবেন আর দাসে ভিডিও শেয়ার করতে না পারবেন তাহলে আই হতায় দুরমা শেষ করে দির আজ দাসে দুরমাদা আই বিদালের আজের খবর লে দূর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।